கண்களை மூடி ஆமாம், இந்த நாளில் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசுவாராக. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தையை மாத்திரம் பற்றி பிடித்து கொள்ளுங்கள். அவர் வார்த்தையானவர். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கை படகு தத்தளிப்பதை கண்டும் அவர் சும்மா இருக்க மாட்டார். சீஷர்கள் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டு என்று மார்க்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் பார்த்துட்டார். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கடல் மேலே அவர் நடந்து வந்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவரால் நடக்க முடியுங்கிறதுனால வரல. ஆமென். என்னால் நடக்க முடியலைங்கிறதுனால வந்தார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நமக்காக வருகிறவர். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அப்படியே கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாமா? Thank you Father Jesus. ஹல்லேலூயா. Thank you. Hallelujah. ജീവിതത്തോണി തുളഞ്ഞു തുളഞ്ഞു തളർന്നപ്പോൾ തുണയായി വന്നവനേശു. ദുഃഖത്തിൻ ചുളിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി താണപ്പോൾ തീരം ചേർത്തവനേശു. ജീവിതത്തോണി തുളഞ്ഞു തുളഞ്ഞു തളർന്നപ്പോൾ തുണയായി വന്നവനേശു. ദുഃഖത്തിൻ ചുളിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി താണപ്പോൾ തീരം ചേർത്തവനേശു. വേദനയിൽ ഞാനമർന്നപ്പോൾ ആശ്വാസം തന്നതേശു. യാതനയെല്ലാം ആനന്ദമായി എന്നിൽ തീർത്തവനേശു. എൻ്റെ ഘോര ദുരിതങ്ങളെല്ലാം നന്മയായി മാറ്റിയതേശു. എന്നുമെന്നും കൺ കൈകളിൽ എന്നെ കാത്തവനേശു. ജീവിതത്തോണി തുളഞ്ഞു തുളഞ്ഞു തളർന്നപ്പോൾ തുണയായി വന്നവനേശു. ദുഃഖത്തിൻ ചുളിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി താണപ്പോൾ തീരം ചേർത്തവനേശു. കുരിശു ചുമർന്നു തളർന്നപ്പോൾ താങ്ങി നടത്തിയതേശു. മിത്രങ്ങൾ പോലും ത്യജിച്ചിടുമ്പോൾ അഭയം നൽകുന്നതേശു. പാപച്ചേറ്റിൽ വീണലന്നപ്പോൾ മോചനമേകിയതേശു. ക്ലേശങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്താഴുമെന്നെ കോരിയെടുത്തവനേശു. ജീവിതത്തോണി തുളഞ്ഞു തുളഞ്ഞു തളർന്നപ്പോൾ തുണയായി വന്നവനേശു. ദുഃഖത്തിൻ ചുളിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി താണപ്പോൾ തീരം ചേർത്തവനേശു. நீ நல்லவர் ஆண்டவரே, எங்களை விட்டு கொடுக்காதவரே, அமிழ்ந்து போக விடாதவரே, உம்முடைய வல்ல கரங்களிலே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஒரு விஷயம் கூட எங்களோடு பேசுவீராக.